取りやめません。なんでですか？ミルロも納得してのことです。そうなの？ミルロ。これは月の国の大臣が持ってきてくださったお話です。国同士の友好にも関わります。月の国の大臣？何より雲が作れなければこの国だけではなく不思議星全体に迷惑がかかります。ミルロはそれが分かっているはず。ミルロにもう一度聞きます。あなたの意思で答えなさい。はい。あなたはこの結婚に反対ですか？いえ、賛成です。ではこれでこのお話は終わりです。ちょっと。No pienso cancelar la boda. ¿Por qué no? Mirlo está de acuerdo con la idea. ¿Es eso cierto, Mirlo? Este compromiso ha sido una sugerencia del ministro del Reino de la Luna. También están en juego las relaciones amistosas entre los dos reinos. ¿El ministro de la Luna? Pero lo más importante es que si no podemos fabricar nubes, no solo sufrirá las consecuencias nuestro reino, sino todo el planeta maravilla. Y este Mirlo también lo sabe muy bien, ¿verdad? Pero me aseguraré una vez más. Mirlo responde con total libertad. Sí. ¿Estás en contra de que se celebre esta boda? No, estoy de acuerdo. De acuerdo. En ese caso creo que no hay nada más que hablar. Pero, un momento. Non ha importanza, la parola è data. Ma lei non lo ama! Ne ho già parlato con mia figlia e so che è d'accordo con me. È la verità. Dai, parla. Avete visto? Comunque alla festa di fidanzamento c'era anche il ministro del Regno della Luna. Giunti a questo punto non possiamo più tirarci indietro. Ma chi è il ministro? E cosa c'entra? Ci serve una nuova pompa per produrre le nuvole. Ormai non possiamo più farne a meno. E Mirlo ha accettato di sposarsi per il bene di tutti i regni. È una ragazza intelligente, so che ha capito. Te lo chiedo per l'ultima volta. E per favore rispondi con sincerità. Ok. Anche tu, come le tue amiche, sei contraria a questo matrimonio? No, questa è la scelta giusta. Perfetto. Allora, direi che la questione è risolta. A me invece non sembra. Lễ cưới không thể hủy bỏ được. Tại sao lại không được? Công chúa Mialo cũng đồng ý sẽ kết hôn rồi. Phải vậy không, Mialo? Quan đại thần của vương quốc Mặt Trăng đã đưa ra lời đề nghị với vương quốc nước rơi của ta. Nếu ta từ chối sẽ ảnh hưởng quan hệ của hai nước. Đại thần ở vương quốc Mặt Trăng. Quan trọng hơn, nếu không sản xuất được mây thì không chỉ có vương quốc nước rơi mà tất cả các vương quốc trên hành tinh này cũng sẽ bị ảnh hưởng. Chắc chắn Mialo hiểu rất rõ về điều này. Mialo, ta hỏi con thêm một lần nữa. Con hãy nói ra quyết định của mình với mọi người đi. Dạ. Con có phản đối cuộc hôn nhân ta sắp đặt cho con hay không? Dạ, con đồng ý. Được rồi. Hôm nay chúng ta chỉ nói tới đây thôi. Nhưng mà khoan đã. 婚约不能取消，为什么呀？因为艾格也是愿意的。是吗，艾格？因为这件婚事
是月亮国的大臣做的媒，这还关系到两国的友好关系。月亮国的大臣，最重要的是，如果做不出云彩的话，不仅是我们的国家，整个神秘星球也会很麻烦的。艾格也应该明白这些。艾格，再问你一次，你要根据自己的意愿回答。是。那么，你反对这桩婚姻吗？不，我同意。好吧，那么这话就到此为止了。可是有点冇可能取消婚事嘅，點解唔取消得啊？因為梅洛自己都應承呢件事嘅。啊，係咪真㗎，梅洛？係因為呢次嘅婚事係月亮王國嘅大臣幫我哋介紹，而且仲象徵住兩國嘅關係好友好。月亮王國嘅大臣啊！最重要嘅係，如果製造唔到雲出嚟，唔止係我哋水滴王國，仲會對整個不可思議星球帶嚟好多麻煩。梅洛應該好清楚呢點嘅。不如我再問多次梅洛啊，你坦白講出你嘅意思啊。係。你係唔係唔想接受呢次嘅婚事呢？唔係，我好贊成啊！係咁，呢件事我哋就傾到呢度為止啦。吓，係咁，等陣啦。绝对不可能取消婚事的。为什么呢？这是梅洛他自己也接受的事。哦，是这样吗，梅洛？因为这是月亮王国的大臣为我们介绍的婚事，所以同时关系着两个国家的友好关系。月亮王国的大臣。最重要的是，如果制造不出云的话，不止我们水滴王国，对整个不可思议星球都会产生很大的困扰。梅洛应该也很了解这一点才对。不然我再问一次梅洛好了，你要诚实的说出自己的意思。是。你心里不想接受这一次的婚事吗？不，我赞成这门婚事。那么，我希望这件事就谈到这里为止。哎，那个，等等。이 결혼은 취소 못해요. 왜 안 돼요? 미를로 역시 스스로 납득한 일이야. 정말이야? 미를로? 이 혼담은 달나라 대신이 직접 나서서 주선한 혼담이에요. 국가 간의 우호에도 영향이 있다는 소리야. 달나라의 대신? 무엇보다 구름을 만들 수 없게 되면 이 나라뿐만이 아니라 신비한 별 전체에 커다란 피해를 입히게 돼요. 미를로도 그걸 잘 알고 있고. 미를로, 다시 한번 묻겠다. 네 의지로 대답하거라. 네. 미를로, 너는 이 결혼에 반대하느냐? 아니요. 찬성합니다. 그럼 이것으로 이 이야기는 끝내도록 하겠다. 저기요. 잠깐. เราไม่ล้มเลิกงานวิวาห์เด็ดขาด ทำไมล่ะคะ เพราะมิโรก็ตกลงใจแล้ว เฮ้จริงเหรอมิโล เรื่องเนี้ยท่านราชครูแห่งดินแดนจันทราเป็นคนเสนอมา จึงเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างดินแดน ท่านราชครูดินแดนจันทรา และที่สำคัญหากเราทำเมฆไม่ได้ ไม่ใช่เฉพาะดินแดนเรา
แต่ทุกดินแดนจะต้องเดือดร้อนกันหมดเลยมิโรก็รู้เรื่องนี้ดีงั้นแม่จะถามเจ้าอีกครั้งหนึ่งเจ้าจงตอบแม่มาตามตรง ค่ะ เจ้าไม่เห็นด้วยกับการแต่งงานครั้งนี้เหรอว่าไง เปล่าค่ะ ลูกเห็นด้วย ถ้างั้น เราก็ไม่ต้องพูดเรื่องนี้กันอีกแล้ว เดี๋ยวสิคะโธ่